Ayan, sige. Nice one! Yun, habol! Ang dami ngayon, no? Training na kami ni Mami. Yan, dali, dali. Spike yun, tawag yun. Uy! Bawal! Wala ka nung nag-spike yun. Ano lang Sa likod, naman, sa nasa likod. likod naman po eh. Bawal lang yan. Outside. Circle, Ma'am Nix! Serve lang. Dali, dali. Circle lang! Yes. Habulin niyo. Outside. Ay! Taas pa lang. Drummer na lang ako guys. Ay. Yan. Yan, let's go. Habulin niyo yung bola. Yan. Joanna. Pwede na over. Dali, yan. Ay! Nice. Okay lang. Ilang best na on time? Ilang pwede mag-time? Ilang pwede mag-time? Ilang pwede? 18 times? Hindi, yung time out. Ay! Sorry. Score na ba? Uy, dalawa lang. Habol! Kaya yan. Ay! Nasa tambunding. Ayaw nilang panurin. Seryo, circle lang. Team tayo. Habulin lang. Yes! Out! Busy. Ayan. Hi! Sabi ko sa'yo siya, sumali ka, diba? Yung kalabas ko nga lang. Oh. Si I love you, Seryo. Pwede lang. Ngayon, I love them. Sino ka kalaban? Yung ER? PR. Sabi ko sa'yo, sumali ka eh. Tagatambol lang pala. Pumasok ka. Yun oh. Tagatambol lang ako dito. Suporta lang kami sa'yo. Tabigan siya, lutan naman yung... Ay, sorry. Job. Yan, next one.
tayo natatalo sa outbo lagi. Okay lang yan, be. Out, out, out! Uy, pumasok sa loob. Hey! Ay na. Ano yan? Time out muna, sir. Kahit Sige, pag okay pa yun. Sige pa yun, sir. Kasi tabla lang pa rin. Second violation, di ba? Check lang kasi kung tayo rin yung nagko-correct. Sir, pumasok ka sa ring. Ayun ka nalago niya. pag mali yung rotation kasi. May video referee. Boy, si Sir Ronnie, pali sa dyan. Sir, saan kayo? Violation tayo dyan. Kaya niya yan! Paano naman nanalo na kayo? Kaya nga, eh. Kakalabas ko nga lang ng trabaho. Ba, dyan ka ba rin? Hindi po, sa PUC sila. Habol, habol, isang receive yan. Mika! Gawa na, over mo na. Out, out, out. Dapat yung lines mo yung kumukuha. Baby Jane, gumagalaw. Gumagalaw. Kailangan, kailangan. Ay, naku si Ray. Aray! Gising! 17 na tayo. Amazing. May 25 Oh, receive, receive. Mika! Receive, receive, receive. Ay, sorry! Mali, receive. Out, out.
habol, habol. Ayan. Chill! Chill lang! Seryo yung nervyoso eh. Hindi ko magaling. Oh, habol, habol. Ayan. Ika! Habol, taas mo lang. Over. Dali, dali. Ayan. Ay! Mali, mali, mali. Atas, atas. Ma'am Lily, pasok! Oo, Wala, wala. Okay. Awian na. Tatlo, tatlo, tatlo. Wait, wait. Ano, pagod na kami. Ayan, yun. Habol, habol. Dapat tabad yan. Ayan, receive, receive. Yes! Wait na, wait na, wait na. Receive, isang receive dyan. Like that. For the championship po! Kampo na lang. Nang panalo. Nang panalo, sana naman mapunta. Seryo lang yung masyadong hot eh. Oh? Okay!